ना से कथाटी कौन जो गोटे कथा को आम मन रखिए से कथाटी कौन कहतु महाप्रभु। महाप्रभु कह शुणीच भागवत लेखा अच्छे ना कौन महाप्रभु लेखा से कथा कह ना तुम्हें ही ब्रह्मा तुम्हें ही विष्णु तुम्हें ही महेश्वर जदि तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु तुम्हें महेश्वर तमें शरीर भितर कौटी अच्छ तुम्हें निजे कह सकल घट नारायण तुम्हें कौटी अच्छ तुम्हें निजक निजे कह। महाप्रभु उद्धव को जाए हसीदे महाप्रभु कहले मुझे ब्रह्मा जोटी अच्छा महेश्वर सहीटी अच्छा विष्णु भी सहीटी अच्छा ना से आउ कौटी ना शरीर भितर सब अच्छा ना शरीर भितर किए कौ रूप धारण कर ना ये शरीर पंचभूत गड़ा ये शरीर को 5 जन सदाबले साहाଯ୍य करती ना से 5 जन के बिना कह। महाप्रभु सब कथा कह महाप्रभु कहले तो पचारूँ जिते बड़े भगवान भक्तर मिलन हुए भगवान भक्तर जो मिलन हुए सब कथा भितर पुंखानुपुंख सब विचार करा जाए। भगवान कहले गोटे गोटे कथा कही कहूँ शुण प्रथमे मोर भक्त जो नर शुभ अशुभ ना तार जे मोर भक्त शुभ अशुभ तार ना मोर भक्त को मुझे कहबी ना कहबे क्या महाप्रभु हसीदे कहले अरे उद्धव बस उद्धव बसचंदी महाप्रभु कहले विष्णु कौटे अच्छा जापारूना ना थे विष्णु को लक्ष्य कर कौटे अच्छा ये विष्णु किए थर लक्ष्य कर ना विष्णु शरीर भीतर अच्छा विष्णु किए थर लक्ष्य ब्रह्मा किए थर लक्ष्य कर महेश्वर किए थर लक्ष्य कर ना महेश्वर तो 3टा आखि आपणकर 2टा आखि कहीं ना मुझे 3टा आखि तो देखेबी मुझे तो से 3टा आखि देखो थरे टिके अनुभव कर अनुचिंता कर भावर भागवत भविष्यत कथा को लेकिन भागवत जे भावर पड़ जाए तापर से बताई पर संगे संगे 7 प्रणिपात हो जाए जार भाव न शिखे से केवे महाप्रभु को कौन देवादेवी को केवे शरणापन्न हेन कि दंडवत हम ना जो से भाव आसो मन भितर कल थे भावीदेलु प्रिया आखिर केत चाहती ना दीदा जाती महाप्रभु कहले मुझे से कथा मुझे कहीपर आप तो अलग प्रकार सब बुझे मुझे जापरूना जमी मो मनटा बुझे से हिसाब से कह। महाप्रभु कहले जिते बेले तू आखि बुझी नमस्कार करू जिते बेले तू आखि बुझी नमस्कार कर कौन आसे तो आखिटी कौटी रुए ना 3 आखिरे लक्ष्य कर आपण तो लखती ये करती ना भाव ठाकुर को दर्शन करती कौन ना आखि बुझी कौ आखिरे देखती दिव्य चक्षु से दिव्य चक्षुटा कौ जगार अच्छी मस्तक आमर दिव्य चक्षुरे लक्ष्य करती 2 आखि बंद है 3 आखिरे लक्ष्य करती से महेश्वर से देखा दिखती चिंता कले उद्धव अनेक प्रकार चिंता कले हाँ महाप्रभु एवं बुझीपारे हाँ ठीक अच्छे एटा बुझीपारे ताले आमर ब्रह्मा कुआड़े गले ना ब्रह्मा ईश्वर भीतर अच्छा ना ब्रह्म किए ना ब्रह्मा होती ज्ञान जदि मनीषर ज्ञान ना तो ब्रह्मा केमी दर्शन करेंगे तो ब्रह्मा किए ना ब्रह्म हूँ ब्रह्म ज्ञान जदि मनीष जीवन में मनीष भितर ज्ञान ना ये जीवन थी अकारण तर ब्रह्मा जी तो पाखे नहांती तो कौ जगह सम्मान पाइबू कौन सी जगह सम्मान पाइबू ना सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तो पाखे ब्रह्म ज्ञान रहा दरकार ज्ञान टी रहा दरकार। उद्धव चिंता कर यहाँ तो ठीक कथा एति उद्धव शुणिला उद्धव कहला विष्णु ना विष्णु कौटे अच्छे जाना हो विष्णु कौटे अच्छे जापार ना ना महाप्रभु मुझे जापार ना बुद्धि विवेक ज्ञान बड़े बुद्धि थिला
ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବୁଦ୍ଧିଦାତା କିଏ? ବିଷ୍ଣୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ପଦିଏ କୁହନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କୁହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ କିଏ ନା ବିବେକ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଯୋଉଟାକି ଭାବର ଗଢ଼ା, ଯୋଉଟା ଭକ୍ତିରେ ଗଢ଼ା। ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଉଦ୍ଧବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ପୁରାଣରେ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୁଣିଛି, ଆପଣ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ କେବେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ବସୁଧା ଅଛନ୍ତି। ନା ବସୁଧା କେମିତି ଜାଣିବି? এই শরীর ভিতরে পঞ্চভূତରେ শরীরে গড়া এই 5 ଜଣ এই শরীর ভিতরে অଛନ୍ତି। এই শরীর ভিতরে ସମସ୍ତେ বাস କରୁଛନ୍ତି এই 5 ଜଣ। ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ନା କୁହ, ଏ କଥା ବି ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ କୁହ। ମହାପ୍ରଭୁ ହସିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବୁଥିଲି ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି, ତୁ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ। ନା ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି କହିଦେଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ଯେଉଁନର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ନାହିଁ ତାର। ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ କଥାକୁ କାନ ଡେରି ଶୁଣିଥାଏ, ମୋର ଗୀତା ଅମୃତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଆଖି ଲୁହେ ଆଜି ଧୋଇଦେବି ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ଯୁଗଳ ତୋର। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଝୁଲୁଥାଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ ଭକ୍ତିର ହାର। ଭକ୍ତିର ଆମେ ହାରଟିଏ ପିନ୍ଧେଇଦେବା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ତ ପାପ ଲାଗିବନି। ଆରେ ଫୁଲ ଗଛ ନା ଫୁଲଟିଏ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ତତେ ପାପ ଲାଗିବ? ଆଖି ଲୁହରେ ଗଙ୍ଗା ତ ତୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋର କୋଉଠିକି ଚାଲିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ। ଆଖି ଲୁହେ ଆଜି ଧୋଇ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ଯୁଗଳ ତୋର। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଝୁଲି ରହିଥାଉ ମୋହନ ଭକ୍ତିର ହାର। ଆମ ପାଖରେ ନା ସେ ଭକ୍ତି ଅଛି? ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କେମିତି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଗଙ୍ଗା କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ନା ପାଣି କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିପାରିଲି ବାପା? ନା ହଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି କୋଉଠି ଅଛି? ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି କୋଉଠି ଅଛି ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ନା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, କହିଛି ତୋତେ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ନା ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଅହଙ୍କାର ଯଦି ଥରେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ନା ଅହଙ୍କାର କିଏ? ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ? ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପବନ କୋଉଠି ଅଛି? ପବନ କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ପବନ କୋଉଠି ଜାଣିପାରୁନ? ପବନ କୋଉଠି ଜାଣିପାରୁନ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁନା। ପବନ ଦେଖେଇଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଯଦି ପବନ ଟିକେ ନ ପଶେ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଧାର କରିଛି ପବନ। ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏ ପରମାତ୍ମା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପବନ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ପ୍ରଭୁ ସବୁ କହିଲ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା। କହିଲେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ବସୁଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ନା ହଁ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ବସୁଧା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ବସୁଧା ଅଛନ୍ତି। ନା ଏ ଶରୀର କିଏ? ହସିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା ରେ ତତେ ଏତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇ କହିଲା ପରେ ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନ ବସୁଧା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ଏ ମନକୁ ଧରିକି ରଖିଛି କିଏ? ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଧରିକି ରଖିଛି କିଏ? ଏ ଲୁହକୁ ଧରିକି ରଖିଛି କିଏ? ଏ କଥା ଅମୃତକୁ ଧରିକି ରଖିଛି କିଏ?
ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଧରି ରଖିଛି କିଏ? ଏ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ବସୁଧା। এই শরীর তো সমস্তে বাস করছেন, এই শরীর উপরে সমস্তে বাস করছেন। অগ্নি সূর্য চন্দ্র সবু এ শরীর ভিতরে বাস করছেন। বুঝিপাইল বসুধা কিয়ে? উদ্ধব আখির ধার ধার হয়ে যাচ্ছে। উদ্ধব আখির ধার ধার হয়ে গেলে আর গোটিয়ে কথা রহিগলা। গোটিয়ে কথা রহিগলা। আপন কইলে পঞ্চদেবতা এই চারিটা দেবতা হলে পঞ্চদেবতা কিয়ে না? পঞ্চদেবতা কিয়ে মু তো জানিপারি না। মতো আপনার টিকে বুঝাই কুহতু। গোটিয়ে দেবতা কোটি রহিলে? অগ্নি গলে, পানি গলে, পবন গলে, বসুধা গলে, আউ কিয়ে জড়ি রহিলে না? জীবন কাল ভিতরে যে মিছ কহতি নাই সে অছন্তি। জীবন কাল ভিতরে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্তে সমস্ত সে আলোক দিয়ন্তি সূর্য দেবতা। সূর্য দেবতা না? সূর্য দেবতা কোটি অছন্তি না? আখি খুলিদেলে, আখি খুলিদেলা পরে কଣ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଉଥାଏ। ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ଧକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ଆଖି ବୁଝିଦେଲା ପରେ ସରିଗଲା ପାଠ, ସରିଗଲା ପାଠ, ସରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଖି ବୁଝିଦେବେ ସରିଗଲା ପାଠ ଏ ସୃଷ୍ଟିର। ଆଖି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଦେବ ସରିଗଲା ପାଠ। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା? ये शरीर पंचभूतर गड़ा पंचटा देवता ये भीतर अच्छा ना? ये पांच देवता अच्छे आउ 3300 कोटी देवता कुआड़े गले? उद्धव तो प्रश्न पचार पूरा धुरंधर सब प्रकार प्रश्न उत्तरटा नब महाप्रभु पाखर। जी परीक्षा दौथुव से सदा सदा मास्टर पचार तो सार यहीटा कौन यहीटा कौन बुझे कह। जार कपी कर इच्छा थी आ पर कथा को पढ़ो आ कौन? ए पुराणर कौन लिखा है? से पुराणर कौन अच्छे? तुम बाहर जो पाठ पढ़ता ता बाहर से पाठ पढ़ुचे। तुम घर प्रतिष्ठार जो पाठ पढ़ता ता घर प्रतिष्ठा को सही पाठ पढ़ुचे ना चेंज करुचे? ता पाखे अलग किसी ज्ञान अच्छे? आ पर कथा को नहीं आलोचना कर तू तार पाखे बोले पहुँच जाइछ तो सही मत एत कथा पचार ना? महाप्रभु मुझे कथा पचारूना मु पचारुछि ज्ञान तत्वटा कौटी रहीगला? महाप्रभु कहले ज्ञान तत्वटा गोटे जगार अच्छी भागवत रसरे। महाप्रभु कहले सृष्टि जते परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य, जदि भागवत नित्य अभ्यास करुथिब जीवन काल भितर दुख आसब ना, दरिद्रता दूरे पड़े जीव। ये भागवत को आरंभ करने महाप्रभु कहले गोटे मंत्र पाठ करने पड़ो ना? महाप्रभु मुझे जाना कौ मंत्र आवश्यकता अच्छी मोर ना? गोटे मंत्र आवश्यकता अच्छी। ओम श्री जगन्नाथ बलभद्रं सुभद्राय नमः नमः। श्री पितामाता गुरुदेव गुरुजन नमः नमः। पितामाता चरणे कले प्रणिपात, जन्म मरण कथा जानिबा निश्चित। भक्ति रस कथा ये भक्ति भाव वाणी, जानिले सुनिले सिना उधरिव प्राणी। एणु करी भजुथिबा नित्य हरि हरि, ए भव संसार दिने होई जीवा पारी। हरिंक चरण तले रखिथिले मते, बढ़िब भक्ति आम बढ़िब सकति। पुत्र ऐश्वर्य लाभ पाइबुरे तुई, नीतिदिन पूजुथिले पितामाता जाई। पितामाता सिना तोर तबड़ देवता, पितामाता आशीर्वाद थिले किछि नाही चिंता। जोटी बाप मांकर आमे आशीर्वाद पाई नाहंती, आमे को जगार जिणिबा? तेरे महाप्रभु कहते बा, महाप्रभु कहते पितामाता कल्याण पुत्र हुए सुखी। आयुष दुबा लोक होती, आयुष दुबा लोक होती बाप माँ। एटी आयुष दियंती बाप माँ, आउ कई नुहंती। पितामाता संयुक्ता बेले बिहिजा लेखक पाए। पितामाता कल्याण पुत्र हुए सुखी। आम तो बाप माँ को कल्याण टिके पाइले, आम सुखी हवा केमिति? सदा सर्वदा दुखी हवा। से दुखर पार हवा पाई महाप्रभु यही मंत्र टी कहते
ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକି ଭକ୍ତକୁ କହିଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସେବକୁ କହିଥିଲେ। ସେବକ ସଦା ସର୍ବଦା এই মন্ত্রটিকে পাঠ করে চালিব কি চালুথিব এ শরীর থিবা পর্যন্ত, এ শরীর থিলা পর্যন্ত যদি আমি ভগবত চিন্তার মন দেইদেবা, ভগবানଙ୍କ প্রতি সমর্পিত হয়ে যা, দরকার নাই কিছু কিয়া ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆ ମୁଁ ପୋଜିବି ପଥର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପ ମା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। এইଭଳି ମନୋଭାବ ନେଇ ଯଦି ପୂଜା କରିବା, এইଭଳି ମନୋଭାବ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇଯିବା, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରୋଗ ଶୋକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାପ ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିଛି, ଯିଏ ବାପ ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଛି, ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ।